11:55 pa lang yan ah. 11:55. Yay! Woo! SM! SM ba yun? Ay hindi, malapit. Slaughter? Slaughter pala. Oh. Yellow or green guy. Yung basketball court. Oh, calling God yung mata ka! Oh, labanan naman. Labanan na to. 11:55. Buya mo ito na. Yeehaw! Woo! Welcome 2026! Goodbye 2025! Thank you Lord! Thank you Lord! Thank you Lord! Woo! Ka tumayaw kay korupsyon. Bumbungan niyo kay korupsyon. Now, goodbye Malas. Welcome swerte. Makawid ko man dagidya da hospital. Makauwi na po sana yung mga nasa hospital. I hope they will go home now. Hospital. Yung mga nasa hospital, makauwi na po sila. Wala na pong sakit. Good health and good wealth. Thank you, Lord. Thank you for the blessings. Welcome 2026. Goodbye 2025. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord, for 2026, oh Lord. Ay, sus, ang pasay tayo. Woo! Ang ganda! Yay! 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 Tumatawag sa akin ni Drex. Hindi, tawagan. Magbibidyo ako. Woo! Thank you, Lord. 2026. Hello, Kuya. Hello, Kuya. Thank you for 2026, Lord. Thank you for the blessings. Hello, Kuya. Hi, Happy New Year. Saranghe. Kuya Drex, Saranghe. Welcome to I love you, Lord. Thank you for the blessings from 2025. Basta lang hari dito eh. Blessings from 2025 and welcome again for 2026, Lord. Thank you so much, Lord, for the blessings. Okay lang, Jessie. Thank you, Lord. Yoo-hoo! Woo! Saranghe, Adol! Saranghe! Nagkarupropam. Saranghe! Nini ni Manong. Hi. Hi. Hi! Yay! Oh my God! Ang inapit! Lapit lang! Sino? Oh my God! Natakot na! Natakot na! Ay! Ang lapit! Ang lapit! Ang lapit! Oh no! Oh! Ang lapit! Kay Dominguez family rest. Woo-hoo!
fireworks niya. Labanan ng sino may pera. Oh my God. Oh, fireworks niya, Grace. Oh my God. Oh my God. Ay! Lapit. Oh! Ha? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh no. Ay, nagkitadugan. Ano yung mga aso? Happy New Year. Yung mga aso natin. Nakapasok pa sila sa gate. Okay. Nervous. Nervous na. Ang nervous mo niyang bit. Siguro. Hi! Wala. Yan yung manong mo. Hi! Oh my God. Wala yung sasakyan nagka-detection na siya. Ay, labanan pa rin ng may pera. Sige. Tignan mo yung may pera talaga. Halata. Sangam. Napaghalata yung may pera. Ayan o. Oh my gosh. Oh my God. Ay! Oh my God. Oh no, oh no. Oh no, Ay! Oh. Oh my God. Yay! Welcome 2026! Oo, yung sa kabila naman. Jake, Amirana. Oo. Oo. Tignan mo yung nagtatagal. Oo. Oo. Wala. Payamanan to, payamanan. Sino yung magtatagal yung ano niya, fireworks niya? Team Payaman to, Team Payaman. SM here. Saan? Yun ang SM. Kasi more. Woohoo! Yay! Wala na. Ang baho. Kanino ba yan? Si Di Atoy. sapal. Ay, Lord Isabel. Lumaban si Dominguez. Lumaban ni Dominguez. Woo! Dominguez House, residence. Palaban. Fountain naman siya. Oo. Kanino yan? Oh my gosh. Ha? Si Toyota ba yan? Oh my gosh. Ang sosyal. Pang finale. Gusto kaya asok ko tanga makita yung fireworks siya SM. Pang finale. Pang finale. Oh, ang galing niya. Aha. Ay, bongga. Nawala na yung music, natabunan. Wow, wala na. Ang kapal na
Wait. Wala na, tumutunog na yung sasakyan ng neighbor namin. Woohoo! Woohoo! Happy New Year! Hindi pa nininig. Ayun pa, oh. 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 Labanan. Labanan ng may pera. Ang powder na ito yun yan. Ang baho sa tulo lang. Ang itim na. Ang itim na. Ang itim na ng bagyo. Yes. Happy New Year! Yes. 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 Yeah. Yes, yes, yes. Yes, hold on. Uy. Mga baby aso. Hindi kaya okay lang ba yung mga yung aso? Ay, nagpaputok na. Ay, yun lang. Oh. Ang baho. Hindi ko na kaya yung baho niya. Woohoo! Welcome 2026! God bless sa lahat.